21e 21 jusqu'au 22e verset. up to 22. 1 Samuel 15. First book of Samuel 15. Mais le peuple a pris le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce que devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Ça, c'est une question. That's a question. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. For obedience is better than sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. And to heed is greater than to offer the fat of rams. Ça, c'est la parole du That's the Seigneur. word of the Lord. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Clap for the word of God. Alors, si vous voulez un thème pour aujourd'hui, I'll give you today's theme. le thème est l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. The theme for today is the obedience is better than sacrifice. Comme nous avons lu de 1 Samuel 15, 22, As we 21, read in the 22. first book of Samuel 15, 21 to 22. À la maison, tu peux lire aussi au livre de Josué 7 At home, you can read in Joshua 7 et tu peux aussi lire le livre d'Exode 33. and the book of Exodus, chapter 33. Et ceci te permettra à grandir et aussi à développer beaucoup de choses. It will allow you to go and develop so many things. Alors, ici, dans ce verset, dans ce chapitre, nous voyons une chose. In this chapter, we see one thing. Il y avait une mission à accomplir. There was a mission to be accomplished. Alors, Dieu parla à Saoul à travers du prophète Samuel God spoke to Saul through Samuel, the prophet, pour lui dire que tu dois partir to tell him that you need to leave. et tu dois tuer tous les Amalécites, You need to kill all the Amalekites, les hommes men, comme femmes women, et tous les animaux aussi. and all the animals as well. Et ça, c'était vraiment un message qui était sorti avec précision. It was a precise message. Bien-aimé, oyebi ke soki Nzambe alobeli yo, Beloved, you know if when God is talking to you, speaking to you, la parole de Dieu the word of God, ezala liloba moko te ya kokakola na yango. it's not a word that you're playing around with. Amen, amen. joke with, yes. Il y a beaucoup de personnes dans la vie, There are many people in life, quand Dieu parle, when God speaks, pour eux c'est seulement Dieu a parlé, hein. for them it's just normal. Mais God Dieu spoke. ne parle pas pour rien. God will not speak for Quand nothing. Dieu sort un message, When God is giving a message, c'est vrai que la Bible nous dit d'examiner chaque prophétie, it's true that the Bible is telling us to examine every prophecy, d'examiner chaque message. to examine every message. Mais quand l'Éternel sort, ouvre sa bouche But pour te when parler, the Lord opened his mouth to speak to you, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de toi. it's because he wants to do something for you. Amen, amen. Amen. Et il y a une chose aussi que nous devons And savoir, there's one thing that we need to know. que si Dieu te parle, When God speaks to you, cela veut dire que Dieu t'aime. meaning that he loves you. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Can I get a good amen? Bien-aimé, si Dieu ne t'aimait pas, Beloved, if God do not mention you, Dieu n'allait jamais te parler. he wouldn't speak to you. Nous devons savoir que quand Dieu parle, We need to know when God speaks. la pas toujours de oui, de oui, de oui, The de word oui. of God is not only yes, yes to make you happy. Ce ne sont pas toujours de messages faciles pour They te are not satisfaire. always easy message to satisfy you. Mais Dieu nous parle pour nous aider. But God is speaking to us to help us. Souvent, la parole de Dieu peut être dure, Most of the time, those words are harsh. peut être difficile à It's accepter. difficult to accept. Mais Dieu ne peut jamais faire quelque chose pour te faire du mal. But God will never do something to hurt you. Amen, amen. Amen. Si Dieu t'aime If réellement, God really loves et je sais que enfants de la manne cachée, you, Dieu nous I aime know beaucoup. that children of the Eden manna that God loves us so Et much. parce qu'il nous aime,
Because he loves us. Peu importe ce qu'il nous dira, No matter what he will tell us, nous devons avoir un cœur ouvert we need afin to open our heart de mettre en pratique sa volonté. so that we can put into practice his will. Alors, le message était clair. The message was very clear. Tu pars, tu tues. You go and you kill. Tu pars, tu tues, tu prends rien. Go, you kill and you take Tu nothing. pars, tu tues, tu laisses rien en Go, vie. you kill and you leave nothing alive. Et puis tu rentres chez toi et moi, l'Éternel, je vais faire quelque chose. Go back and I, the Lord, will do something. Bien aimé, souvent Dieu nous parle. Beloved, most of the time God speaks to us. Et il nous dit peut-être laisse cette And chose. tell us, leave that thing. Abandonne cette chose. Abandon that thing. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas cette force de dire, But ourselves, we do not have that strength. to Seigneur, say, je vais écouter ce que tu dis. Lord, I want to listen to what you're telling me. Mais ça, c'est un grand danger, bien That's a aimé. great danger. Parce que beloved. quand Dieu nous parle, Because when God speaks to cela us, veut dire qu'il marche avec nous. meaning that is with us. Pourquoi je dis de lire dans le livre d'Exode 33:15? Why I told you to read in the book of Exodus 33:15. Moïse demanda à Dieu. Moses asked God. Il voulait être sûr que Dieu, tu marches avec He moi. wanted to be sure that God is working with him. Il a dit que Seigneur, si tu n'es pas avec moi, Say that, Lord, if you are not with me, ne me laisse pas aller. do not let me go. Ne me laisse pas quitter cet Do not endroit. me leave this place. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que la Why? présence de Dieu, God's presence c'est le plus important. is the most important thing. Amen, amen. Amen. Na vie peut-être qu'on a lokola ozo matozo kende liboso In sans that you Dieu. can fall. Mais quand tu es sans Dieu, tu peux reculer, But tu peux faire une With chute. that God, you can move Oyo, backwards yango wana so fast. tomonaka bato bakenda après basali chute We bazonga see lisusu te. people are getting blessed, then moving backwards, and they'll never reach that level that reached before. Pourquoi? Parce que Dieu Why? n'était pas dedans. God was not in the issue. Amen, Yes. amen. Alors, Dieu peut être dur dans sa parole, God can be harsh in his word. mais il t'aidera à marcher dans le chemin de la gloire. He will help you to walk into the path of glory. Alors, c'était clair, Dieu aimait Saoul. God loved Saul. Parce que nous devons savoir que Saoul a été oint. We need to know that Saul was anointed. Il avait l'onction He royale. had the royal anointing. Quand le peuple avait besoin d'un roi, When his people needed a king, la grâce de Dieu lui a localisé. the grace of God located him. Malgré que ce n'était pas une prophétie pour lui. Despite it was not his prophecy, Ezalaki a tribu na ye te. it was not a prophecy from his tribe. Mais une chose que Saoul a fait, One thing that Saul did, il a joué avec la grâce qui lui avait été donnée. played with the grace that was given to him. Bien-aimé, quand Dieu te fait grâce, Beloved, when God is giving you a grace, ntango nzambe atiaka atie yo na position moko ezalaki ya yo te, when he's putting you to a position that was not il yours, faut faire you attention. need to be careful. Voilà pourquoi soki ozomibengana enfant de la grâce, That is why when you're calling yourself a child of grace, la grâce de Dieu, on ne joue pas avec you cela. don't joke with God's grace. Parce que Dieu peut aussi décider autrement. Because God can decide. La parole nous dit qu'il fait grâce à qui The il word veut. saying that he's giving grace to whoever he wants. Mais yesu ko Saoul nzambe asaleli ye ngolu me ye. So God gave him that grace, but La grâce de Dieu a foulé yango au pied. he just missed it. Ça c'est dangereux. That's very dangerous. Nde toza boye toza bato mo The way we tolisami are, na ngolu na we nzambe. are people full of grace of God. Mais nous devons préserver ce que Dieu a mis We en need nous. to keep what God put in us. Hallelujah. Quand je vis les mamans aujourd'hui, je dis à quelle grâce. When I saw the mother studio, I said, what a grace. Je vis les mamans, je dis quelle onction. I saw the mother say, what anointing. Vous savez, il y a d'autres choses. Et c'est ba musique ebele te, ba instrument other ebele things. te. It doesn't require many instruments. Mais quand vous étiez en train de chanter, But while you were singing, nabwaki miso na gauche boye na tali I ba just- petit na nga. I just look at my youngsters. Bazo sepela na They bia. were happy. I said, C'est yeah. les koti. Meaning that they are
they enjoyed it. Amen, amen. Amen. Moi aussi, là où j'étais, là, il y avait des membres de mon corps qui Myself, bougeaient. where I was just moving. Parce que la grâce de Dieu était à l'œuvre. Because the grace of God was at work. Ozui appelle, paye ondimi appelle wana. You got a call and you accept it. Mais Saoul a reçu l'appel. But Saul received the calling. Il a reçu le He message. received the message Après, accueilli paix. and he went. Et ça, c'est la chose aussi avec nous. And that's the thing with us as Quand well. Dieu nous dit de partir, on When part. God is asking us to leave, we Mais go. makambo oyo tokutanaka But nango, what we meeting on the way, yango nde etiaka barrière entre biso na accomplissement ya volonté na that is Nzambe. what is keeping us away from the accomplishment. Amen, amen. Parce que Dieu lui a parlé à travers du prophète. Because God spoke to him through the prophet. Oui, Yes, il avait l'onction royale, he had a royal anointing. mais l'onction prophétique était But réservée à Samuel. the prophetic anointing was reserved to Samuel. Amen, amen. Amen. Il avait l'onction royale, He had a royal anointing, mais les sacerdoces, c'était pas à lui. but the sacerdoce was not to him. Mais qu'est-ce qu'il a fait? What he did, Là où il est parti à Moni Banyama Kitoko. where he went, he saw beautiful animals. Lui-même, il s'auto-proclame que non, moi je suis sacrificateur. Himself, he called himself the high priest. Bien aimé, problème ezalaka so nzamba bengi yo na The eloko problem moko. that if God is calling you to one thing, Salela ye na eloko wana comme il faut. do it with your whole heart. Ce n'est pas le fait que tu touches à telle chose, ça peut être bien. It's not the fact that you're doing it, it's good. Mais si ce n'est pas ta mission, But if it's not your mission, nous devons faire attention. you need to be careful. Tout le monde quand on parlait, quand il y avait l'arche qui devait être transportée. We've seen it with the ark. Batie arche likolo ya banyama. They put the ark on animals. Nzambe ayoki kanda. God was upset. Et l'arche voulait tomber. And the ark wanted to fall. Et il y avait un monsieur qui a essayé There was a man who tried just to catch it. d'un peu stabiliser les choses. Just to catch it, not to fall. Mais le problème est que ce n'est pas à toi de faire The cela. problem that it's not your job to do it. Alors Saoul, on lui dit, tu dois tout tuer. Saul been asked to kill everything. Mais lui, il laisse le roi en vie. But he's leaving the king alive. Après, lobi ke banyama oyo tokosalela ngo mpo na koofrir After that, Nzambe. he said that this animal will use them for sacrifice. Quand on offre quelque chose à Dieu, When you're offering something to God, on n'offre pas n'importe quoi à you're Dieu. not offering anything. Yes. Amen, amen. Amen. On n'offre pas n'importe quoi à You Dieu. cannot offer anything Parce que c'est ça un danger. because that is the danger. Et quand le prophète est venu, When the prophet came, il a dit non, he said, no, non. no. Et c'est là où je tirais mon thème. That's where I took my team from. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obeisance is better than sacrifice. Bien aimé, il y a des choses No, on but peut there are salir au monde, on things that you see s'est that- sacrifié, on sali. Find yourself sacrificing. Mais si ça, sacrificing ce n'est yourself. pas l'appel que Dieu But if it's not God's calling, t'a appelé à faire, la chose que Dieu if t'a it's appelé à not God's faire, calling, osali musala punda. you're doing it in vain. Yes, Alors c'était précis. it was precise. Bien aimé, quand Dieu parle, il faut t'obéir Beloved, when God totalement. speaks, you need to be obedient. Yes. L'obéissance, c'est pas quelque chose qu'on fait partiellement. Being obedient, you don't do it partially. Amen, amen. Amen. Sinon, bah, conséquence, c'est à la réelle. Hein. Bah, conséquence, The c'est à la consequences are difficile. real and difficult. Yes, Nayebi basera kalaire to bando tala catch na ba 2000. I know in the year 2000, Ouais, for ba you bando lo ba. to watch wrestling, Qui que vous soyez, peu importe aux sala, Whoever you are, s'il vous plaît, que ça la whatever pas na you're doing, binote. do not try it at home. Yes. Bien aimé. Si nzamba lobi te ko sala ngote. If God do not speak to you, don't do it. Quand Dieu a dit à Abraham, When God told Abraham, quitte la maison de ton père, leave your father's house, quitte ta patrie. leave your land, Abraham a écouté partiellement. Abraham listened partially. Pourquoi? Parce qu'il Why? prit avec lui son neveu Lot. Because he was with his nephew Et Lot. il a dit, te tokende. He asked him to go, to Mais- leave. Tango ye azui neve na ye Lot, When he took his nephew Lot, Dieu créait des situations compliquées, difficiles pour Abraham. God was creating complex situations for Abraham. Parce que la parole nous parle de deux de bergers d'Abraham et le Because berger de the word Lot. is talking about
Abraham shepherd and Lord shepherd. Et babandaki koswana à tout And moment. they were arguing all the time. Pourquoi? Parce que Why? ezalaki parcours moko oyo Abraham devait faire seul It was a lui-même. way that Abraham was supposed to do it alone. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, la mission que Dieu t'a envoyé à Beloved, faire, the mission that God sent you to do. arrête de toucher partout. Stop touching day and Arrête de day. regarder partout. Stop looking day and day. Mais fixe tes yeux vers le ciel. Fix your eyes. Parce que tant que vous fixé miso na yo likolo, Once your eyes are fixed up, c'est là que l'Éternel te donnera le directive it's pour arriver à way l'accomplissement de God ces will choses. give you direction to get to the accomplishment of Amen, these amen. things. Amen. Tel que nous sommes là, nous devons savoir que The way we are here, we need to know that. je dis que Dieu nous a choisis tous. I say that God chose all of us. Eza na moto moko to alobi ke te No one nga na will come osambela na la man and say caché. that I pray here the Eden manna. Opona yango te. You didn't choose it. Mais c'est le Dieu de la manne cachée qui t'a choisi. It's the God of the Eden manna who chose Voilà pourquoi peu importe là où tu peux aller, you. That is why wherever you go, okovanda, you will sit. okoyoka mateya. You hear the Mais preachings. quelque chose dans ton cœur te dira toujours Something in your heart will speak to que you mateya oyo eza ya yo te. that those preaching are not yours. Amen, amen. Amen. Moi, je l'ai vu, tu parles là où il y a 5000 I personnes. lived it. I was where we are 5,000 people. Omona batongo bazonga kaka nazongi na makolo na ye nzamba la Those man people caché. coming back to the God of the Eden manna. Eloko pe kimisa batunto yebi I te. don't know why they're running away. Nzamba la man caché azala dua, The God of Eden manna is so soft. azalaka Yes, good. it's good. Yes. Azala nzambe mo sans mélange. He's a God who do not mix Azala up. nzambe ya solo. He's a true Bien-aimé, quand tu God. t'attaches au Dieu de la man When cachée, you attach yourself to the God of the Eden manna, le porte s'ouvre sur toi. doors will open Voilà pourquoi for je you. déclare au nom de That's why Jésus-Christ today in Jesus que Christ's ma name, porte fungwama na vie na yo au that nom doors puissant open de in your life Jésus-Christ. in Jesus' Je mighty déclare name. au nom de Jésus-Christ, Today, in the name tout ce qui était fermé dans ta vie va s'ouvrir au nom puissant de Jésus. open in Jesus' Kiti mighty oyo name. babotola kiyo bazosongisa yango au nom de Jésus. Give it back in Jesus' Bakal name. oyo batiaki na nzela na yo nzambe azolongola yango au nom de Jésus. Moving them Bakutu oyo batiaki liboso na yo nzambe azolongola yango au nom de Jésus. moving it in La maladie oyo batiaki liboso na yo nzambe azolongola yango au nom de Jésus. Minioko oyo batiaki liboso na yo nzambe azolongola yango au nom de Jésus. moving it in Jesus' name. Il est le Dieu vivant. He's the God, the living God. Amen, amen. Amen. Il est le Dieu vivant. He's the living God. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Says the word and the word comes. Bien-aimé, la chose, quelque chose devait se manifester dans la vie de Saoul. To manifest in Saul's life. Saoul devait vaincre. Saul needs to conquer. Mais je vis la même chose aussi au temps de Josué, The same thing happened in Joshua's time. où il y avait un homme, There was a man, Akan, Achan. qui est parti, il a pris de l'or. He took gold. Il a pris de choses que Dieu avait dit ne touchez pas. He touched to things that God said was forbidden by God. Oui, mais il y a certaines situations dans la vie. There are certain situations in life Tant on te montre en haut, boy, when we see them, ça, peut-être na miso abo moto boy, ça se With voit your que non. Bazo physical pesa eye. nga mbongo. you think that they're giving you money. Mais en retour, mbongo But in wana ezo return, sala eloko moko. That money, Ezo pénaliser yo na that makambo money ebele. is destroying you in so many things. C'est comme pasteur nous a prêché quelques semaines The passées. pastor preached to us some weeks ago. Banko yebi banko yo bazalaka bandoki. You know, this bank, they're not good at all. Omona ovandi na yo osenge eloko You te. didn't ask for anything. Omona ka boye overdraft na yo tolongola ngo You komite see them 1000. sending you a message saying that your overdraft has been, limit has been increased. Ovandi ka bo credit card na yo tokomisa ngo 10 000. See that your credit card limit has increased. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne touche pas. Those are things that you cannot Parce que touch. mongo wana so touche ngo ezalaka elengi. Money, when you touch it, it tastes good. Mais maintenant, j'étais en train de lire quelque part. But I was reading somewhere
Il y a quelqu'un qui a dit que si tu prends des dettes, Someone said that if you are in debt, mosala nyonso to comme mosala, all the job that you start doing, on comme travailler par rapport à hier. you just working Amen, amen. compared to yesterday. Alors tu commences à repayer les dettes. You start paying back the money. Alors c'est la même chose aussi quand on n'écoute pas Dieu. It's the same thing when you're not listening to God. Quand Dieu nous envoie, When God is sending us, le diable aussi nous propose des and the choses. devil will propose things Bien to aimé, us. oyebi soki diable abundisaka yo te soki oza No, but envoyé à if Nzambe the te. devil do not fight you, meaning that Omoni, you are not God soki sent. bandoki ya famille babundisaka yo te, All c'est que the tu n'as rien. witches of the family do not fight you. You have Soit nothing. oza na eloko te, Either you have nothing soit oza na bango. or you are on the side. Mais celui qui appartient à Dieu, But the one who belongs to God, celui qui a la promesse de the Dieu, one God promised, a toujours des tentations devant lui. always fight around him. Mais la chose est que comment tu The te thing is comportes devant ces How choses. are you behaving before those Amen, amen. battles? Amen. Ah, Saoul amoni banyama. So the animals Malamo bide comme lekele na mutu. start having ideas. Peut-être banyama msu tolia. Oh, let's put some aside. Ba We'll mususu eat them. to offrir ango po epa ya Some Nzambe. we offer them in sacrifice to God. No. Bien aimé, il faut être Beloved, vigilant et you il need to faut be être vigilant. révélé. You need to be revealed. Est-ce que quelqu'un peut dire la révélation? Someone can say revelation. Oyebi bapesa David lopango ofele. You know, they gave David free land. David alobi na koko pesa Nzambe eloko ofele te. David said that I cannot give God something for free. Amen, amen. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Everything is allowed, but not everything is useful. Amen, amen. Amen. Alors, parce que tu peux faire la chose, ne dit que tu dois le faire. It's not because that you are able to do it, that you must do it. Notre Dieu est un Dieu de principe. Our God is a God of principle. Et nous sommes bénis par rapport à notre manière de se we comporter are devant ces blessed. principes célestes. We are blessed when you respecting those celestial principles. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? God is good. Lobi penzer to fanda et to lia wana na lobi Dieu est bon. Yesterday while we were eating, I told myself, God is good. Souvent ça fait mal maintenant na mutu na nga na kanisi na lobi Sometimes it's painful, but I was thinking, I told myself, l'église à la man caché Kinshasa ba olia boete. at the Edelman at Kinshasa, they won't eat. This way. Na lobi penza ici on est en train de manger. I told myself, yes, here we are busy eating. Comme le pasteur Samuel et le pasteur Christian dit, Dieu n'est pas contre ça. As Amen, Pastor amen. Samuel and Pastor Chris said, God is not against it. Quand il faut se réjouir, on se réjouit. When you need to enjoy yourself, you need to enjoy. Quand il Yes. faut célébrer, il faut When célébrer. you want to celebrate, you need to celebrate. Quand il faut sauter, il faut When you sauter. need to jump, you need to jump. Mais aussi quand il y a des principes, il But faut when there respecter les are principes. principles, you need to respect those principles. Amen, amen. Amen. Alors, une chose que nous devons toujours demander à Dieu quand nous One marchons avec thing lui. that we need to ask God while walking with Him. Seigneur, est-ce que je suis toujours dans ta volonté? Lord, am I still in your will? On nous a parlé le vendredi ici, c'était Father, très puissant. Pastor preached to us. It was really powerful. Omona mutu azoteya azopela You moto. see someone preaching with fire, Mais aza déjà na tombo. but it's in the tomb. Amen, amen. Amen. Omutu, fire. Preaching, jumping, Maza déjà but captive. is captive. Amen, amen. Amen. Et ça c'est aussi, c'était le cas de Samson. And that was Samson's case. Samson, omona, ake asali makambo mabe. Samson is doing something wrong, Ake boye, abomi armée. and he's killing all the army. Ake boye, na Delila, ake boye, bra, abomi lion. He killed the lion. Mais bien aimé, Beloved, 99 jours ezala po na moyibi. 99 Ezaka na days jour for the moko thief. wana. Only one day. Mais je vais dire à une personne qu'on risque jour wana te. I want to tell someone, Vaut do not mieux miss that respecter one les day. principes tous les jours. Respect God's principle, Pour na jour wana eyate. so you cannot miss that day. Amen, amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu de principe. Our God is a God of principle. Seigneur, est-ce que je suis toujours dans ta volonté? Lord, am I still in your will?
Exode 33, 15. Exode 33:15. Si tu n'es pas avec moi, ne me laisse pas aller. If you are not with me, do not let me go. Pourquoi? Parce que quand nous marchons sans Dieu, Because when you're walking without God, à ta suite automatique, tu es vide. even though you are high, you are empty. Toi, la sécurité, t'es. We don't have that security. Toi, la pilier, t'es. We don't have a support. Aussi, mbambongo boye mamukolero yinde la yo You yindi. touch money, but the day that it will lack, Oh, kota na musala trouble. kitoko, mais quand tango zu musala got wana, a good job, but tu verras once que you des start, choses ne marchent you plus. see that things are not working Bah, out. quand soltak se mati, Council badina banda kwe mati. Au moins, loans are high. au kumbika 15 mètres boye, ko caméra ezuyo. You've got tickets everywhere. Ozongi na ndako boye, Seigneur, lettre ekoti. Ah, ok, Going na back réglango. home. Ok, kuna You've lettre got ekoti. bills to pay. Jour mususu wana lettre The ekoti. following day, Mais another bill. pourquoi? But why? Parce que tu avances, Because you're moving forward, mais tu n'as aucun support. but you have no support. Amen, amen. Amen. Tu pars. You're moving. J'aime ce verset qui dit que I love un that verse that peuple say that sans révélation people without revelation, est un peuple sans frein. they have no limit. Marchons avec Dieu, bien-aimé. Walk with God, beloved. Parce que quand nous marchons sans Dieu, c'est très Because compliqué. once we walk without God, things are becoming complex. Saoul a essayé à prendre des décisions sans Dieu. Saul took decision without God, Et cela l'a coûté son royaume. and that cost him his kingdom. Parce que ce même jour, Dieu lui a rejeté. Because that same day, God rejected him. Ce même jour, l'onction de Dieu lui a quitté. That same day, God's anointing left him. Amen, amen. Amen. Vous savez que quand l'onction royale You quitte, know, when the world anointing leaves you, ata leadership na yo ozala lisu na sens te. even your leadership will be senseless. Omibenga en roi, mais déjà na You're mito calling ya yourself bato baotala king, yo but tala nga people moto are oyo. just seeing as a nothing. Omibenga na président, mais on te regarde. Calling yourself president, that people are looking at you as nothing. Voilà pourquoi That is why tu verras même dans l'équipe de football, in the soccer team, na moment oyo ba joueur ba perdre respect à manager, when the players are not respecting the manager anymore, succès ezala lisu te. they will not win. Amen. Yes. Nous le voyons même avec l'équipe de Liverpool. We see it in the Liverpool team. C'est la même équipe qui a gagné le championnat l'année The passée. same team that won the championship. Mais aujourd'hui, year, bazo but kokosa today, lelo côté. they can't do anything. Or qu'ils ont beaucoup dépensé. They spent a lot. Mais quand tu regardes le joueur, When you're looking at the players, quand le manager le parle, when the manager is talking to them, il n'écoute pas. they're not listening. Et ce sont des choses qui And se those are passent quand things l'Esprit du Seigneur sort d'une That personne. happen when the Spirit of God leaves you. Yes. Voilà pourquoi Saoul a convaincu vide. That's why Saul became empty, À cause de ses désobéissances. because he did not Moi, obey. plaisir, on a il y a quelques minutes. That pleasure of some minutes Écoutez aux royautés. cost him his kingdom. Amen, amen. Amen. La pression que le peuple l'avait mis. The pressure that the people put on him Écoutez, cost him. bien aimé, ata suri batie yo pression yo recéder la pression. Beloved, even though they're putting pressure on you, do not. Parce que tu dois Give savoir up. que mutole isara yo You awazate. need to know that no one is feeding you here. Mutolati isara yo azate. No one is clothing you here. Mutape sara yo pema awa na mokili No azate. one is giving you the breath of Mais life. le Dieu qui t'a donné But tout the ce que God tu that as. gave you everything that you have. Soyez bien sala sala. If he asks you to do something, you need to Si do te it. dit serre-lui, serre-lui. If he asks you to serve him, you need to serve him. Yes. Amen, amen. Amen. Il y a des fois où on a pensa babengyo, non, viens à Manchester, viens Sometimes prêcher, they viens ask you, chanter. Come to Manchester, preach or sing. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? But what God is Si saying, Dieu ne telling me, m'a pas dit d'aller chanter, if God did not speak to me or tell me to go and sing, nyonso to na koko sala kune uzala pamba. everything that I go and do, they will be in vain. Pourquoi? Parce que Why? j'ai une mission à accomplir ici à la manne I've cachée. got a mission to accomplish here at the Eden manor. Voilà pourquoi nous devons écouter Dieu. That's why you need to listen to God. Parce que quand tu écoutes Dieu, aux Because once you listen to God, au monde ke makambo no pezo ke you le see that liboso. everything will move forward. Et moi, j'aime beaucoup écouter l'Éternel.
I love to hear the Lord. Moto ayebi nga oyeba bien ke nalingaka kuvanda na ndako trop. The one who knows me. I love my house. I love to stay at home. Et chaque fois que je suis chez moi, j'ai toujours ma guitare à main. And when I'm at home, I will have my guitar with me. Partout on a kendara. Everywhere I go. Même si tu regardes dans ma voiture, tu vas voir ma guitare dedans. Even in my car, you find my guitar there. Pourquoi? Parce que Why? à tout moment, j'ai besoin d'être révélé. Every time I need the revelation. Nalingi te ke nazala vide. I don't nazala want to vide. be empty. Jour wana kutu maman Milena Pandina alobi on a plus de 1500 chansons. Last Oui, time c'est my vrai. told me you got more than 1,500 songs. I Mais said, naza yes, boye it's true. Dieu me parle d'une manière exceptionnelle. God speak to me in a way you can't believe. En plus, nga nazala na bandoto. I have dreams as well. Omona penza na ipsa nzambe lo mon Seigneur I souri ask eza God something. eza rêve inutile na If boyango. it's a useless dream, I don't want it. Nazala na bandoto makasi. I've got strong dreams. Yakutu na ndoto mo boye anti so nzambe aza na There's a promesse dream. moko And makasi so pona yo. God got a wonderful promise for you. Ce qui m'étonne, na betela pe Maman Clarisse Loko. What is amazing, I told Mama Clarisse, Avant que tu retournes à l'église, before you come back to the nga na church, lotaki yo des choses zongi. I dreamed that you were back. Après, ezo ata 2 semaines te na monyo ye. And not even 2 weeks that I saw you. Et je dis gloire à Dieu. I told myself, glory to God. Et je te promets Antiso que tu as une I promesse promise you until exceptionnelle you de got Dieu. an exceptional promise from God. Kaka siko yoza, Where you are, kaka na oyo ozo sala. what you do, with what you're doing, N'abandonne jamais ton poste. do not abandon your L'Éternel post. est là et il va faire de très grandes The choses dans Lord ta said vie. he will do Que great Dieu things te in your life. bénisse, May God Antiso. bless you, Que la Antiso. grâce de Dieu te localise. May the grace of Que la God grâce de locate Dieu you. localise ta May the grace maison. of God Que la locate grâce your de Dieu house. The localise grace of ton God mari. locate your husband. Je déclare que ta maison ne sera plus le même au That nom your puissant husband de is the Jésus. same in Jesus' Sois mighty béni, name. Antiso. Be blessed, Antiso. Tobeteli Yesu Be maboko. glad for Jesus Christ. Bien-aimé, Dieu parle. Beloved, God speaks. Ne pensons pas que pour Nzamba loba, il faut kaka sauter. Do not think that for God to speak, you need to jump. Ne And do pensons some pas que ceremony. pour que Dieu parle, il faut loba que For God to speak, do not think ezana maman moko awa that there is a mother here alati elamba moko ya rouge wearing a red dress ekoti ba vert na kati. with some green. Dieu n'est pas dans ça. God is talking me through. Amen, amen. Amen. Dieu parle avec de précision. God speak with precision. Nzamba tatonaka te. God do not hesitate. Oyo na lamuke avant Léopard quand Léopard jouait. Un frère là lamuki boye The brother just woke up. que je rêvais I dreamed Léopard en pola contre Jamaïque. our team will Zuwana kutu na tongo avant Léopard abeta na that day yebisimila. before the Congo team played. I told Mama William. Na save vidéo oyo na ozongela papa oyo. I saved the video. I said that I come back to that man. Mais na monelo rango esalemi na lobi ka c'est pas important. Then after the game, I saw that it's not C'est important. pas important. It's not important. Bien aimé, quand Dieu parle, il ne tâtonne pas. Beloved, when God speaks, He speaks. Quand presently. Dieu parle, il n'est pas dans le peut-être. When God speaks, it's not in the maybes. No. Quand Dieu parle, il n'hésite pas. When God speaks, He do not hesitate. Voilà pourquoi Dieu demande de nous aussi une chose. That is why God is asking from us. Que ton oui soit oui Let your yes be et yes. que ton non soit non. Let your no be no. Pourquoi? Why? Parce que dans le principe de Dieu, In God's principle, il est le Dieu qui dit un mot is the God that say a word et la chose arrive. and that thing come to pass. Alors, Hallelujah. pour que la chose arrive, For that thing to pass, to come to Dieu pass, met 2 chemins devant nous. God will put 2 ways before you. Alors, moi, je ne suis pas Say dictateur. that I'm not a dictator. Je te donne la promesse, I'm giving you the promise. mais l'accomplissement de cette promesse, c'est ton But choix. the accomplishment of that promise is your choice. Tu as le chemin de la vie, You got the way of life, tu as le chemin de la you mort. got the way of death. Moi, je reste fidèle, I'm still faithful, mais choisis.
but choose. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est important. Oh, the perfect will of God is very important. Moi, je choisis la vie et je I choose choisirai life, toujours la vie. and I always choose life. Voilà pourquoi je déclare la vie dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et si ka oyo bokaou ki ekotaki, que Nzambe abimisa eloko ya kitoko au nom puissant de Jésus. La parole nous dit que dans les déserts, In the wilderness, Ismaël pleurait. Ishmael was crying. Dans les déserts, In the wilderness, Agar pleurait. Agar was Mais crying. l'Éternel a entendu le pleur de l'enfant. But God heard the cry of the child. Normalement, Ismaël n'était pas la volonté parfaite de Normally, Dieu. Ishmael was not the perfect will of God. Amen, amen. Amen. Mais Dieu reste souverain. But God still Ce sovereign. n'était pas la faute d'Ismaël. It was not Ishmael's fault. Par conséquence, il y a Ismaël et Koya après. The consequences of his Mais birth il come after reste quand that. même le fils, le sang d'Abraham. Still Abraham's blood. Ce qui veut dire que je ne peux pas lui laisser mourir. Meaning that I cannot let him die. Bien-aimé, que Beloved, ton oui soit oui, let your yes be que yes ton non soit non. and your no be no. Il y a un passage dans la Bible qui nous There parle. is a verse in the Bible that speaks to us. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Dieu parla à Moïse God spoke to Moses et il lui a dit, and told him, parle sur ce rocher speak upon this rock et l'eau va sortir. and water will come out from there. Mais le problème est là que toyokaka na biso bien. Problem is that we can listen. Quand la prophétie sort, toyokaka When the ngo. prophecy is coming out, we listen. Tango nzambe alobaka biso tout toyokaka When ngo. God speaks, we can hear. Mais pourquoi on n'arrive pas à toucher? Why we are not able to touch? C'est parce qu'on n'arrive pas à se décider. Because we cannot decide. La prophétie est claire. The prophecy is very clear. Mais toi, au lieu de dire oui, But instead of saying yes, à l'église, ici, pendant que tu entends la prophétie, yeah, tu the dis oui. church, Mais quand tu sors dehors, but once outside, au Kutanina 2, 3, 4, you're 5 meeting masters. 2, 3, 4 pastors. Oui, on est comme, That peut-être. yes is becoming maybe. Au zongi deuxième jour, And the second day you're coming back, pasteur, oui. pastor, yes. Au zongi kuna camarade à And l'obi, you're going out, tété. your C'est friend peu said that, makambo. you need to leave this story. Peut-être on est changé comme non. That maybe change is becoming no. Et malamoko se dérouter na bénédiction. na yo. Instantly, you just losing the way Alors, for your Dieu blessing. parla à Moïse. God spoke to Moses. Moïse pas yokaki yango clairement parce And que Moïse Moses était un prophète. listened clearly because he was a prophet. Mais il y a une chose qui s'est passée. But there's one thing that happened. La parole nous parle de Moïse et dit que Moïse The word était is l'homme talking le about plus Moses. patient He said du that monde. Moses was very patient. Mais il a craqué sous pression. But under pressure, he just, Parce que Give up. le peuple d'Israël n'était pas facile. the people of Israel were not easy. À tout moment en train de se plaindre. Every time complaining. N'Égypte, on a concombre. In Egypt, Pardon, we n'Égypte, eating, on a bakaille. eating Tozolia misuni. nonsense, we eating meat. Mais ah, tozolia ba concombre. But here we eating Ah, cucumber, ouais, tozolia biloko mo atina te. eating useless things. Et la pression That montait. pressure was increasing. Si Moïse a craqué car a zui a Until bêti libanga. Moses gave up and just struck the rock À cause de la colère, because of hunger. Moïse a tout raté. He missed everything Parce qu'il a salué la terre promise de loin. because he greeted the promised land from far. Mais bien aimé, yosa moto ko saluer terre Beloved, promise we de loin not te au greet nom the promised puissant land de from Jésus. far in Jesus' mighty name. Amen, amen. Amen. Soki bato misusu bakweya avant wana eza bango. If other failed before, that the problem. Yo oza bango te. You are not those people. Tu as une grâce You particulière. got a particular grace. Et ta grâce ne sera jamais transférée à une autre And your personne. grace we cannot be transferred to another person. Parce que vous savez que la grâce que Saoul a perdue Because the grace that Saul lost a été transférée et a localisé David. was transferred and locate David. Amen, amen. Amen. Yango wana nayebisa bato basalaka fier. That is why I always tell people who are proud. Yo oza na don nzambe atieli yo mozosalela yango You fier. got the gift that God gave you, but you are proud about it. Mais cette grâce, le jour que Dieu va l'enlever, The day that God will remove that grace from you apesa yango epa mutu mosusu, and give it to someone else. kosala zuwa te. Do not be jealous, yes. Yango wana komona bato lelo That's why we see
People today, Les gens sont pressés à aller. people they are in a hurry to go. Au moins, on a les réseaux sociaux. They are on the social media. On a les réseaux sociaux parce que tu es fort. I love social media because it preach a lot. Au moins, wana baba petit na biso babimi that- mikolo yo. Yeah, our young brother that just came up these days. Biso tango tozalaka. Moi, je When suis we were- contre cela. I'm against that. Pourquoi tu parles toujours au temps passé? Why you always speak Parce for the que past? si tu es fidèle à Dieu, If you are faithful to God, Dieu sera fidèle envers toi. God will be faithful to you. Et la parole nous dit qu'il est le même hier, The aujourd'hui word et is saying that éternellement. it's the same yesterday, today, and Ce qui veut forever. dire que Dieu ne Meaning, change jamais ses God principes. will never change his principles. Le Dieu qui t'a choisi The aujourd'hui God that chose you today peut jamais enlever ce qu'il a mis en toi si tu es fidèle cannot envers lui. remove what he Pour put le in mettre you sur une autre when personne. he's faithful to you. Yango mona, Bring it to someone else. bapeti na biso te lobaka vie lobaka Just clairement talking about kotika our nzambe little quelque brother. part ou abandonner simba ma gauche droite mais mutu penza o avandi na droiture. Someone who's straight. Voilà pourquoi quand on est à la manne cachée, nous voyons que Maman Rose elle a 70 ans, Mama Rose, she's 70 years now, mais elle prêche debout. but she preached standing. Amen, amen. Kaka, même grâce, même force qu'elle avait The same grace, the à same strength 94, that she had in 94. elle a cette même force She still aujourd'hui. have that same strength. Mais nous voyons des hommes qu'on peut dire des hommes robustes même à men l'époque. cold, giants, robust. Aujourd'hui, tu vas voir, ils sont en train de prêcher à Today, Tengama Boye. You see them limping, Au monde à They're terre à preaching, l'issue they're il y a not hôtel le straight. matin comme à You can mutotema ya preach kofanda. standing, is preaching, sitting. Pourquoi? Parce que Why? il y a beaucoup de touchés. They're touching day and day. Quand tu as l'appel de Dieu, When you've got God's calling, ne touche pas à tout. do not touch to everything. Quelqu'un qui est appelé par Dieu, Someone who's called by God, c'est quelqu'un qui a la discipline. someone who's disciplined. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui est appelé par Dieu, Someone called by God, c'est quelqu'un qui n'entre pas partout. it's someone who do not enter every way. Maintenant, yoka siko, eza na bato ba Listen. négligeaka grâce. There are people who neglect the grace, Et il y a aussi des gens oyo balengelaka grâce na and bango. some protect the grace. Yana moto moko alobaka momemimaki aswanaka Someone te. said that the one who's carrying eggs do not get into arguments. Siko jour mo boye na otambola na William. One day I was working with Mama William. Aoluka créer réaction moko. She wanted to see me. Nga nazala wana basaka biloko olia. I had bags of food, Alobi moseki te mpona nini. and she asked me, "Why are you not laughing?" Alobi je suis concentré. I told her that because I'm concentrating. Pourquoi? Parce que biloko Why? na simbi Because the things that I'm carrying, est fort. Soki ka maki mo ekwei awa fini pour moi. man is hard now. If something just fall all the eggs. Eh, Finish for me. donc eloko lukosala wana nasala yango te bomba yango mpo na ndako merci mare ti tokomi à l'aise Until you reach home, momemimaki aswanaka te the one carrying eggs will not get into an siko argument. moto oyo a négligé grâce The one who neglect the grace. quand la grâce est venue chez David. When the grace came to David, Le problème, c'est une chose qu'on doit savoir. one thing that we need to know, Nzambe azoluka te tozala parfait, God doesn't want us to be perfect. mais Nzambe alingi ne tozala na motema oyo etalelaka He ye. wants us to have a heart that Parce Tout que à David, fait. la même chose est arrivée à the David. same thing happened to David. Oh, sur otali David, muta If mokila you look at otangela ye David, mabunga someone ebele. that gave him all his sins. David yo bomi mobali David, ya you Bathsheba pona ozwa mwasi na ye. Bathsheba husband, so you can Mais take her. David a fixé ses regards vers Dieu. David just look at God. Quand le prophète Nathan parla à When David, the prophet Nathan spoke to David, David a discuté na he été. didn't hug. Il est parti, Seigneur, aie pitié de moi. He went to the Lord, said, Lord, Il est have parti, mercy on Seigneur, me. aie pitié de moi. Lord, have mercy on me. Il est parti, Seigneur, aie pitié de moi. Lord, have mercy on me. Bien-aimé,
lovers. Saoul de l'autre côté, Saul on the other side, quand on lui parlait, when they are talking to him, lui c'était toujours des raisons après raisons. with him, he had all set reasons. Oyebe eloko eboma mokili oyo eza baraison. You know what killed the world is the reason. Dieu demanda à Adam, God asked Adam, pona nini bolie mbuma oyo? why did you eat the fruit? Les responsables abwakeli responsabilité pa Nzambe. The responsible just Alors Oh, dit, oh, Seigneur, the blame c'est la to femme God. que tu m'as donnée. said that Lord is the wife that you gave. Yo moto bapesi yo instruction, They gave you instructions. obimi na ndeyo ya volonté na And you Nzambe. came out of the will of God. Après, okoma obwakela Nzambe faute. Then you blame God. Laisse. Mais David se disait, But David told himself, Seigneur, aie pitié de Lord, moi. have mercy Oh on Seigneur, me. aie pitié de moi. Lord, have mercy on Oh me. Seigneur, aie pitié de moi. Lord, have mercy Je on me. comprends maintenant une chose. Understand Bar- one thing. Bartimée, quand il a vu Jésus, Bartimaeus, when he saw Jesus, il a dit, fils de David, the aie pitié son de of moi. David, have mercy on me. Pourquoi? Parce que Why? cette alliance de David, That David covenant, ezalaki alliance moko ya bolimbisi. it was a covenant of forgiveness. Amen, amen. Amen. David était un homme de repentance. David was a man of repentance. Voilà pourquoi Nzambe pas bimi na lignée ya That is David. why God came through that lineage of David. Pourquoi? Parce que Why? kaka na lignée wana compassion In ezalaka. that lineage, there's compassion. Kaka na lignée wana In that repentance lineage, ezalaka. there's repentance. David s'est jeté. David threw himself. Dieu lui appela l'homme selon mon cœur. God called him man according to my heart. Pas parce qu'il péchait. Hein. Not because he was sinning. Et l'autre mot tokanisaka. One thing that we always believe, Et ça que quand on pêche, nous ne sommes Nzambe aboyi biso. when we see that God is getting away from us. Quand nous péchons, Dieu est When contre we ce sin, péché. God is against the sin. Mais Dieu veut que le pécheur retourne vers lui. God wants sins to go back to him. Dieu veut que le pécheur retourne vers lui. God wants the sinners to go back to him. Et voilà pourquoi chaque fois que David péchait, That's why every time David was sinning, aïe naba adoration. he was coming with worship. Aïe tolonase. He was lying down. Seigneur Jésus-Christ, je Lord lève mes Jesus yeux vers Christ. le montagne. I'm lifting up my heart. Quand for the tu lis le mountain. psaume de David, When you're reading the Psalm of David, tu vas voir que David à tout moment cherchait la you see that miséricorde de David, Dieu. every time he was, À tout moment, Seeking il for cherchait God's la mercy. faveur de Dieu. every time he was seeking for God's À favor. tout moment, il cherchait les Every instructions time de he Dieu. was seeking for God's instructions. Voilà pourquoi je déclare That's why I'm declaring. que sur basusu ba perda grâce na bango. Others lost the Yo grace. orotika la ko perdre grâce na yo te au Never nom lose puissant de Lord in Jésus. Jesus' mighty Sur name. ba misusu nzamba tika Others, bango. God let them. Nzamba kotika yo God jamais will au nom never puissant de forsake Jésus. you in Jesus' Parce mighty que name. il t'a choisi. Because he chose you. Et parce qu'il t'a choisi, il va te Because he positionner. chose you and he Kaka positioned ndenge toza awa na Liverpool you tokosala and makambo ya he's able to minene. do great things. Kaka ndenge toza awa na Liverpool tokotatola kombo na Yesu. Il y a un témoignage pour quelqu'un. Il y a un témoignage pour quelqu'un. Yo moko okotatola. Mais les gens vont témoigner aussi pour toi. Bakozela te kaka yo okufa po ete ba témoigner pour na yo. Mais dès ton vivant, les gens vont dire que le Dieu de Véro est Dieu, que le Dieu de Sophie est Dieu, que le Dieu de William est Dieu, que le Dieu de Joshua est Dieu, que le Dieu de la manne cachée est Dieu. The man is God. Kaka ndenge toza vivant awa The toko way we témoigner. still alive, we will testify. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. God bless his word. Nous acclamons pour le roi des rois, Happy for the King of Kings. Jésus-Christ fidèle. Ouais. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prier. Now, where you are, you pray. Tu vas dire à l'Éternel, You tell the Lord, Nzambe nazala toujours na volonté na yo. Lord, I want to remain in your will. Seigneur, si quelque part on a bimi libanda volonté na yo, Lord, if I left your will, rappelez nga papa. remind me. Soki quelque part batu moko na libanda balingi ba dérouter nga na route na yo, Seigneur. People want to Rappelez nga esika yo zwanga yi, Seigneur. remind me
where you took soki God motu moko alingi alembisa kondima na ngai want to waken